मलाई केही जान्न मन छैन। आई डो नट वान्ट टु नो एनिथिङ। आई डो नट वान्ट टु नो एनिथिङ। आउनुहोस्। डु कम। डु कम। कहिलेसम्म बस्ने? हाउ लङ विल यु स्टे? हाउ लङ विल यु स्टे? पछि कुरा गर्छु। टक टु यु लेटर। टक टु यु लेटर। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। रेस्ट अस्योर्ड। रेस्ट अस्योर्ड। तपाईँले मलाई लाजमा किन्नुभयो। यु हेभ बट मी टु सेम। यु हेभ बट मी टु सेम। राम्रो काम, यसलाई जारी राख्नुहोस्। वेल डन, किप इट अप। वेल डन, किप इट अप। अरू केही? एनिथिङ एल्स? एनिथिङ एल्स? यस्तो हल्ला गर्न बन्द। स्टप मेकिङ सच अ नोइज। स्टप मेकिङ सच अ नोइज। सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्। वक केयरफुली। वक केयरफुली। भिडबाट बिस्तारै जानुहोस्। गो स्लो फ्रम द क्राउड। गो स्लो फ्रम द क्राउड। तपाईँ अहिले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? हाउ डु यु फिल? हाउ डु यु फिल? किताबहरू पढ्छु। आई रिड बुक्स। आई रिड बुक्स। मैले भर्खरै बनाएको छु। आई जस्ट मेड इट। आई जस्ट मेड इट। मलाई एक दिन दिनुहोस्। गिभ मी अ डे। गिभ मी अ डे। तपाईँलाई सबैभन्दा बढी के मनपर्छ? हाउ डु यु लाइक द मोस्ट? हाउ डु यु लाइक द मोस्ट? म यति बेला व्यस्त छु। आई एम बिजी एट द मोमेन्ट। आई एम बिजी एट द मोमेन्ट। म सहमत छु। आई एग्री। आई एग्री। यो गर्नै पर्छ। इट हेज टु बी डन। इट हेज टु बी डन। तपाईँको मनपर्ने विषय के हो? What is your favorite subject? What is your favorite subject? म पर्खन सक्दिनँ। I can't wait. I can't wait. चुप लागा। Be quiet. Be quiet. मसँग आऊ। Come with me. Come with me. खेलमा उनले एक गोल गरेका थिए। He scored a goal in the match. He scored a goal in the match. मलाई केही जान्न मन छैन। I do not want to know anything. I do not want to know anything. आउनुहोस्। Do come. Do come. कहिलेसम्म बस्ने? How long will you stay? How long will you stay? पछि कुरा गर्छु। Talk to you later. Talk to you later. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। Rest assured. Rest assured. तपाईँले मलाई लाजमा किन्नुभयो। You have bought me to shame. You have bought me to shame. राम्रो काम, यसलाई जारी राख्नुहोस्। Well done, keep it up. Well done, keep it up. अरू केही? Anything else? Anything else? यस्तो हल्ला गर्न बन्द। Stop making such a noise. Stop making such a noise. सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्। Walk carefully. Walk carefully. भिडबाट बिस्तारै जानुहोस्। Go slow from the crowd. Go slow from the crowd. तपाईँ अहिले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? How do you feel? How do you feel? किताबहरू पढ्छु। I read books. I read books. मैले भर्खरै बनाएको छु। I just made it. I just made it. मलाई एक दिन दिनुहोस्। Give me a day. Give me a day.
तपाईलाई सबैभन्दा बढी के मन पर्छ? हाउ डु यु लाइक द मोस्ट? हाउ डु यु लाइक द मोस्ट? म यति बेला व्यस्त छु. I am busy at the moment. I am busy at the moment. म सहमत छु. I agree. I agree. यो गर्नै पर्छ. It has to be done. It has to be done. तपाईको मनपर्ने विषय के हो? What is your favorite subject? What is your favorite subject? म पर्खन सक्दिनँ. I can't wait. I can't wait. चुप लागा. Be quiet. Be quiet. मसँग आऊ. Come with me. Come with me. खेलमा उनले एक गोल गरेका थिए. He scored a goal in the match. He scored a goal in the match. मलाई केही जान्न मन छैन. I do not want to know anything. I do not want to know anything. आउनुहोस्. Do come. Do come. कहिलेसम्म बस्ने? How long will you stay? How long will you stay? पछि कुरा गर्छु. Talk to you later. Talk to you later. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. तपाईले मलाई लाजमा किन्नुभयो. You have brought me to shame. You have brought me to shame. राम्रो काम, यसलाई जारी राख्नुहोस्. Well done, keep it up. Well done, keep it up. अरू केही? Anything else? Anything else? यस्तो हल्ला गर्न बन्द. Stop making such a noise. Stop making such a noise. सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्. Walk carefully. Walk carefully. भिडबाट बिस्तारै जानुहोस्. Go slow from the crowd. Go slow from the crowd. तपाईँ अहिले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? How do you feel? How do you feel? किताबहरू पढ्छु. I read books. I read books. मैले भर्खरै बनाएको छु. I just made it. I just made it. मलाई एक दिन दिनुहोस्. Give me a day. Give me a day. तपाईलाई सबैभन्दा बढी के मन पर्छ? How do you like the most? How do you like the most? म यति बेला व्यस्त छु. I am busy at the moment. I am busy at the moment. म सहमत छु. I agree. I agree. यो गर्नै पर्छ. It has to be done. It has to be done. तपाईको मनपर्ने विषय के हो? What is your favorite subject? What is your favorite subject? म पर्खन सक्दिनँ. I can't wait. I can't wait. चुप लागा. Be quiet. Be quiet. मसँग आऊ. Come with me. Come with me. खेलमा उनले एक गोल गरेका थिए. He scored a goal in the match. He scored a goal in the match.